जो हाशमी है उम्मी लक़बी, जो हाशमी है उम्मी लक़बी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी, वो मेरे नबी है। নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পড়তে যাই এমনভাবে যে মসজিদের ভেতরে কোনো মাহফিলে এত অল্প সংখ্যক মানুষ যদি খুব জোরে আওয়াজে পড়া যায়, এটা আমরা প্রমাণ করব। আমার ভাই আপনাদের এলাকার সহ পুরো বাংলাদেশের কোটি কোটি যুবকদের যিনি প্রাণের স্পন্দন, সবাই ওনাকে মহব্বত করেন আল্লাহর জন্য। উনি যাতে অন্য জায়গায় যেয়ে বলেন যে এত মানুষ হয়েও পড়তেছেন না, ওই এলাকায় গেছিলাম কম অল্প মানুষ, এমনভাবে নাতে পড়ছিল, নাতে রাসূল পড়ছিল যে মনে হচ্ছে যে একজন থেকে আরেকজন বড় আশিক রাসূল। প্রমাণ করবো ইনশাআল্লাহ। जो हाशमी है उम्मी लक़बी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी। একবার আমরা সব একবার হইলো সবাই একসাথে দুরূদ শরীফ পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। जो हाशमी है उम्मी लक़बी, जो हाशमी है उम्मी लक़बी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी, वो मेरे नबी है। जिस नूर के सदक़े खुल्द बनी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी। बख्शिश के दुआएं करते रहे हम जैसे गुनाहगारों के लिए, हम जैसे गुनाहगारों के लिए। रोते हुए जिनकी रात कटी, रोते हुए जिनकी रात कटी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी। जो हाशमी है उम्मी लक़बी, जो हाशमी है उम्मी लक़बी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी, वो मेरे नबी है। मेराज की शब है जिनके लिए बेचैन वो रब है, जिनके लिए बेचैन वो रब है, जिनके लिए सर अर्श बरी महफिल है सजी, सर अर्श बरी महफिल है सजी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी। इसरा की हंसी शब क्या कहना, अक़सा का मुसल्ला कहने लगा, अक़सा का मुसल्ला कहने लगा। नबियों की इमामत जिनको मिली, नबियों की इमामत जिनको मिली, वो मेरे नबी है, मेरे नबी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी, वो मेरे नबी है, मेरे नबी সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি দুইটা কথা বলবো, একটা সুসংবাদ আর একটা হচ্ছে নিজের ওয়াজাহাত বলতে পারেন। অনেক উলামায়ে কেরাম সবসময় আমাদের মুরব্বী হিসাবে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। উলামায়ে কেরামের নেগরানি ছাড়া যে কেউ সুজা পথ থেকে বাঁকা পথে যেতে সময় লাগে না। উলামায়ে কেরামের নেগরানির মধ্যে থাকলে আল্লাহ চায় তো ইনশাআল্লাহ সবাই সিরাতুল মুস্তাকিমের উপরে থাকা সম্ভব। উলামায়ে কেরাম কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, তখন সম্ভব হবে আতিউল্লাহ আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম যখন হবে। ওয়া উলিল আমরি মিনকুম উলামায়ে কেরামের মাথা হাতে নেগরানিতে থাকা আল্লাহ যেন আমার জন্য কবুল করেন, সবার জন্য কবুল করেন।